J'ai toujours été vachement difficile au niveau vestimentaire parce que dès qu'il y avait du rose, dès qu'il y avait un truc qui brillait, dès qu'il y avait un bord en petite dentelle, enfin dès qu'il y avait un petit nœud, enfin n'importe quoi, je supportais pas, je pouvais pas le mettre. Et alors les robes, on n'en parle même pas, enfin j'ai dû en mettre 3 dans ma vie quoi. Et c'est vrai que c'est assez viscéral. Récemment encore, que j'avais 18 ans, je devais porter une robe. Et j'ai physiquement pas pu la porter, j'avais envie de pleurer. C'était vraiment comme si ça réveillait un trauma, quoi. C'était fort. Je me suis retrouvée face à la robe et j'étais pas capable de la mettre, quoi. Donc finalement, j'ai mis une chemise. Et je me souviens aussi que quand j'avais entre 7 et 11 ans, j'aimais beaucoup être torse nu, tant que j'avais pas de poitrine. Quand j'ai plus pu être torse nu, j'ai plus pu me sortir dehors en étant torse nu, j'étais triste. J'ai été triste aussi quand j'ai eu mes règles. J'ai été même assez bouleversée. Donc c'est vrai quoi, donc je suis une femme. Et j'étais genre ah quelle horreur. Parce que c'est vrai que quand t'es un enfant, tant que t'as pas eu ta puberté, tu peux pas mal jouer avec ça. Et ça choque pas grand monde si t'es torse nu ou quoi. Pour moi ça a été hyper important pendant toutes mes années lycée. Je me sentais très enfermée dans ma vie réelle. Et donc internet ça m'a beaucoup libérée. Même si c'était assez frustrant parce que c'était toujours du virtuel.
Et en fait, c'est par cet intermédiaire, sans vraiment le chercher, que j'ai commencé à suivre des blogs où des gens racontaient leur transition, parlaient de toutes ces questions-là. Et là, c'est devenu plus clair pour moi. Je me sens pas hyper fort identifiée à un terme en particulier. Je sais qu'il y a des gens dont c'est le cas. Le terme queer ou n'importe quel autre terme où ils lisent ce mot et ils se disent c'est ça, ça m'est pas arrivé. À part ce moment dans ma petite chambre, toute petite chambre à Paris, il y avait plein de miroirs dans cette chambre. Je me suis regardée, je suis trans. Ce genre de moment de réalisation, je pense qu'au fond il y a un petit sentiment quand même de mieux me comprendre, donc ça c'est plutôt positif, mais en même temps ça me fait peur au niveau du regard des autres, où il faut sans cesse réexpliquer qui on est, et c'est jamais complètement fixé finalement. Quand tu vas voir un psy dans l'idée de commencer une transition physique, on te demande d'être sûr que ça ne va pas changer, ce qui n'est pas possible. Ça a forcément à voir avec la façon dont les autres vont te percevoir d'emblée, puisque ça touche à ton apparence. Enfin, ça change beaucoup ta vie au niveau social en fait. Parce que être perçu comme une fille ou être perçu comme un garçon, ça change beaucoup de choses finalement. Ça m'arrive d'en avoir envie. Enfin, c'est un peu un truc dont j'ai rêvé depuis longtemps que je me souvienne. J'ai rêvé d'être un garçon, d'avoir une apparence de garçon. Ouais, ça a toujours été. Mais là, à cette époque-là, je me disais pas du tout que je pouvais être trans. Et je savais pas que c'était possible d'ailleurs de faire une transition physique. J'étais un peu au désespoir à l'idée que j'allais jamais pouvoir être réellement ce garçon que j'avais inventé. À ce moment-là, il y a Tomboy de Céline Sciamma qui est sorti au cinéma. Et là, ça m'a... Je pense que c'est le film qui m'a le plus marqué. Je me suis identifiée à 100%, quoi. Enfin, c'est pour ça que c'est super utile les représentations au cinéma. Parce que c'est vrai que quand t'es jeune et que t'es dans un milieu où t'as pas de modèle dans tes proches, tu peux facilement penser que ça n'arrive qu'à toi et que tu n'es pas du tout normal. Et j'ai été soulagée en fait de me rendre compte que mon histoire n'était pas unique et qu'elle pouvait être racontée au cinéma. أنا خايفة منهم من الوقت اللي أموت وأسيبهم. دي الحاجة اللي أنا خايفة منها، بقول أسيبهم أصحى الصبح كده أموت وهم يروحوا فين؟ هيطلعوا يمشوا في الدنيا ولا هيروحوا فين؟ واللي يسمعني يدعي لي بالصبر واللي يقوينا عليهم لما نوصلهم لبر الأمان، نوصلهم لبر الأمان، بر الأمان بتاع ربنا، نوديهم عند ربنا ما نسيبهمش يتبهدلوا. نفسي ما نسيبهمش يتبهدلوا، كان وياهم مقضية رسالتهم لآخر النهاية. أدي اللي أنا عايزاه من ربنا. أنا روحي محروس علي، سني 61 سنة، وده أحمد ده اسمه سالم عنده 32، وعلى عنده 27 وسامة عنده 38. أنا اتجوزت عندي 17 سنة، شوية بقى جبت العيال دي سابني معه وهاجر، يجي 25 سنة كده. مفيش أي سبب يعني عشان أقول لك سبب، مفيش أي سبب، هو مش لوحده. ليل ونهار مربوطة بيه، ما أهات على طول، يا أحمد يا سامي يا علي، على طول ما يغفلوش عن عين. نصحى الصبح بدري نجيب العيش نجيب الفول والطعمية، نعمل لهم سندوتشات ياكلوا.
الأول نصلي فرض ربنا، يقعدوا حواليا على ما نصلي. الحوار. ايوه ما مش عارفين حاجة، ينادوا برضه يقولوا يما وكده. نقعد عندي شوية مواعين نغسلهم، يعني نروق أوضتنا، شوية هدوم نغسلهم لهم، عيل يروح الحمام نحميهم، نحميهم عيل يوقفوا لي على باب الحمام، أحمي واحد واحد. أنا وهم شخص واحد في أوضة واحدة، أنا وهم على طول، أنا وهم على طول كده شخص واحد. يعني مش زعلانة إن هم ربنا مديهم لي كده، حتى عليهم على كده إن هم غلابة، هم مش عارفين حاجة. أنا حياتي أحسن بيهم، أنا قاعدة بيهم وحياتي أحسن بيهم وحياتي حلوة بيهم، وأنا مش عايزة حاجة من الدنيا، هم كل حاجة في حياتي، هم كل حاجة في حياتي، بس أنا عايزة نعمل لهم مكان نظيف يقعدوا فيه ويبقى أمان، اللي إحنا ناكل اللقمة بأمان، نقعد بأمان. خواتي 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 خوات واحد خواتي خوات. في ناس بتعاملهم كويس، الواد ده بسلم على طول لما يكونوا ماشيين حد يسلم عليه، في ناس تسلم وناس ما ترضاش تسلم، ناس تعاملهم حلو وناس تعاملهم وحش. فأنا بنزعل يعني، فاللي بعمله وحش ده بنزعل ونرجع نقول الصبر يا رب، نعمل ايه؟ يعني لما مثلا واحد هيكون مدد ده يسلم على واحد ما رضاش يسلم عليه، يقول له اسكت يا لا اسكت يا حماد، فأنا نزعل في نفسيتي، نزعل عشان هو غلبان وهو مش عارف حاجة وانت ما رضاش تسلم عليه وانت ما عملتوش كويس. انا لما كانت تضيق بيا بنقعد نعيط، اما تضيق بيا يعني خالص بنعيط، لا بقول لا مثلا متضايقه، لا بقول فيي، لا بقول بيا، محدش هيشيل عني، كنت بنعيط زيادة عن. الفل. ايوه نبص كده، ايوه نبص كده اضحك يا كده جدع يا سامي، كده انا معاهم لحد اخر يوم في عمري. Vaya frío. Alguien tiene que hacerlo. Supongo. Buenas noches, señorita. Buenas noches. ¿Qué hace usted por aquí a estas horas? ¿Cómo? Encárgate tú. Usted sabe que, según el artículo 5 del Real Decreto 926, entre las 22 y las 06 de la madrugada no está permitido circular por la vía pública. Bueno, salvo en una situación de fuerza mayor, ¿no? ¿Se encuentra usted en una situación de fuerza mayor?
No tengo a dónde ir. ¿Eso cuenta? ¿Me permite ver su documento de identidad? Por favor. Bien, Paula, aquí consta una residencia en la calle Doctor Esquerdo 150. Esa ya no es mi casa. ¿Y desde cuándo no es su casa? ¿Y eso qué importa? ¿No tiene usted familia o algún conocido que pueda acogerla? No. ¿Nadie? No son una opción. Señorita, ¿usted es consciente de que se enfrenta a una multa de mínimo 600 euros por el hecho de estar aquí? Además de la multa por no llevar mascarilla. Vamos, no me jodas. Bueno, mire, usted aquí no puede estar. Trae, así de esto me encargo yo. Señorita Molina, hay lugares de acogida para personas sin hogar que están a su disposición. Entonces, siempre... Ya conozco esos lugares. Busque un lugar en el que quedarse. Y le prometo que no volveremos a molestarla. Buenas noches, señorita. ¿Y si no la pago, qué? ¿Me encerráis? Y así no me salto vuestro puto toque de queda. Busque un refugio. Hoy es una noche fría. Oye. Hemos hecho lo correcto. ¿No? Quiero decir... Es la ley. Ya aprenderás que no siempre hay que cumplir la ley para hacer lo correcto. کنده شد دسته به حرفم گوش نداد پرتش کردم تو در منم دیگه هیچی برات نمیخورم. بابا تا چند بشمار ماما میاد؟ تا 100 بشمار. 1 2 اونجا میزنی داداش
ها دایی آره ننت واسم میپزه. هروم زاده اینجا جای وایستادنه. دی کردی؟ این چی گفت آقای دکتر؟ از آبمون مامانی دختره؟ مامانی بگو. نینیمون دیگه نمیاد، قهر کرده. خیلی سلام رسون دارید. برید شما، این بچه گشنه است. من کارم طول میکشه، خودم میام. گفت یه سری ماینه مونده. سنم پرسی چجوری افتادی؟ چی گفتی؟ گفتم تو خونه. نترس. گفتم خودم خوردم زمین. بابا اگه برف گوش بدم دست اینو میچسبون مثل روز اولش بشه؟ أنا امرأة سورية عمري 30 وعندي ولدين، وشي طبيعي يكون عندي ولدين بعمر 30، بس المو طبيعي إني أنا أم من 15 سنة. أذكر إني وحدة طفلة وعيت يتيمة الأب وكانت نانتي كل حياتي، ورحت على المدرسة بعمر صغير. بتذكر أكثر شيء كانت تفيني على المدرسة تقول لي على الطوقة قومي هي يلا بدنا نروح على المدرسة. كانت تكون حتطلي فيروز، كان في برنامج على الراديو كنا دائما أسمعه، بس خلص أروح على المدرسة. كانت أيام حلوة كتير، يعني بتذكر بقول يا ريت تنعاد هدول التفاصيل الصغيرة اللي أنا عشتها. يا جبل اللي بعيد خلفك حبايبنا بتموج مثل العيد. بعد فترة يعني تقريبا بعمر ال 11 سنة توفت نانتي. اضطريت اني اعيش عند امي. بعد ما عشت عند امي بفترة من فترات بينطلق، صرت مهيئة للزواج. انا لحد الان ما كنت فهمانة شيء، بس اني اللهم عم بعمل قهوة وعم بضيف ولبست شيء حلو. قالت لي امي اني شو عجبك مثلا طالبك للزواج، فانا ما كنت بعرف شو معنات زواج. هيك العادات عندنا بحلب، اني الطفله لو عمرها 13 سنه فيها تنخطب وتتزوج. صار العرس لما دخلت على البيت، يعني اني انا خلص بديت حياه جديده، يعني انتقلت من مرحله لمرحله ثانيه، يعني خلص رح تشيلي الطفوله من حياتك. كان شعور اي بنت بتحس فيه وبالخجل اني في شيء جديد. هو كان كثير طيوب حنون، يعني ما حسيته اني والله انا داخله على فيلم رعب او داخله على بيت فيه خوف. بعد الزواج بفتره قصيره يمكن شهر حبلت. ما بعرف اذا كنت فرحانه ولا لا، بس اني سمعت اني انا حامل.
لما حطوا لي اياها لهلا بتذكر لما حطوا لي زيد اطلع عليه واضحك اني صار عندي لعبه جديده. ما كنت بعرف شو تربيه الطفل بشكل عام، اني حلو، كيف رح اربي ابني او كيف رح استوعبه اذا انا طفله يعني. شو عم تعمل ماما؟ شو اخبارك؟ وانا كمان اشتقتكم ان شاء الله. الله كريم. كيف طلعت من سوريا بسبب الوضع بسوريا، وطلعت اولادي وطلعت على المانيا، بس انا لاني بالبدايه جيت لهون فاوراقي كانت هون، خلصت اوراقي ونزلت لاجددها على اساس شهرين، فصار لي سنه وشهرين انا عم مستناهم، وعلى امل اني ارجع التقي فيهم. بس مع ذلك هلا وانا بهالعمر حبيت اغتنم الفرصه وانا بأسنة رغم المصاعب اللي انا فيها، اني اكمل تعليمي. يعني حابه اعمل شيء للمستقبل، يعني ما احب اكون ضعيفه. انا متاكده اني رح اعمل الشيء اللي انا بحبه ومصره اعمله. بتمنى اني لو ما حققته انا اشوفه الحلم باولادي. On my honor, I will try to be honest and fair, friendly and helpful, considerate and caring, courageous and strong, and responsible for what I say and do. To respect myself and others, use resources wisely, make the world a better place, and be a sister to every Girl Scout. I think I'm gonna
wish for $1 million. Lame. What? How? You gotta think of something meaningful. You can't waste your wish bracelet on something like that. Well, maybe $1 million is meaningful to me. Can't you think of something else? Something that's really important to you? Well, what are you even gonna wish for? Happiness. Now that's lame and cliche. At least I'm not cliche. What about you, Nova? What about me? What are you gonna wish for? It's complicated. Ooh, does it have to do with Carson from second period math? No, actually, it's more complicated than that. What could be more complicated than Carson? You have to promise not to tell anyone, okay? Like, not even my mom. Not even your mom. Or Carson, or Megan, or... Jeez, Nova, what is it? Sometimes I don't feel like a girl. So you feel like a boy? No. Yes, I don't know. I don't know how I feel. You can't just not know how you feel, Nova. Well, I know I don't know how I feel, or how to explain it, I guess. I don't know. Just forget it, I guess. No, I think I get it. You do? Yeah, I have this aunt who used to be an uncle, but now she's an aunt. Is it kind of like that? I guess, but I don't want to be an uncle or a guy. I just don't want to be a girl. I don't understand. How can you not be a girl or a boy? I told you, I don't know. I feel like I don't belong. Not with the girls or with the boys. But you belong with us, isn't that enough? It is, but I just want there to be somewhere else. Somewhere for people like me. Like my aunt. But not like your aunt. I'm sorry, guys. It's just so hard to explain. There are men, and there are women, and then there's me. So you don't feel like a boy or a girl? No. I'm just Nova. Okay, that makes sense. Is there anything else we should know? Yeah, I saw this thing on Instagram. This person was using they, them instead of she, her, or he, him. Do you think you guys could do that? How is that supposed to even work? That is their sandwich. They're going for a walk, like that. Oh, like, if you don't know who's driving a car, you'd say, like, oh, they're such a bad driver. Okay, yeah, I think I get it. Like, they're a really good painter? Or they're a really good friend. Nova, why didn't you tell us before? We're literally in a Girl Scout troop together. I didn't want to be kicked out. I mean, if anyone found out, if my mom found out, and I like Girl Scouts, but does that make me less of a me? Does that make me a girl? I just wanted to spend time with you guys is all. Just because you're not a girl doesn't mean you're not a Girl Scout. Yeah, we love spending time with you. You're our best friend. We love you. Besides, even if you did get kicked out of Girl Scouts, which you won't, then you could always spend more time with Carson. What? Ew, no, that's so creepy. So, what are you gonna wish for? I mean, you never gave us a straight answer. Why would I need to wish for anything when everything I could ever want is right here? God, ew. Now you're as cliche as Izzy. Hey, be nice. I'm serious. I don't need a piece of string to tell me that what I'm feeling is normal. And all I really need are my friends, and they're right here. Group hug. Group hug. Oh, I love you guys. Oh my gosh. Are you guys so excited for school? Yes, we have to go on next